knowing myself that, you know what, I will do my best, my bestest, and then I will make it happen, right? And looking from my past previous life, my previous experience ya, dari telco ke IT, tiba-tiba ke online, tiba-tiba ke hardware. I know somehow that still this is a big challenge, but I can overcome this ya. Nah, kalau dari sisi yang misalnya bad PR, semacam itu, memang itu salah satu challenge-nya yang really, how kita bisa ganti citra image-nya Mandala kan. Tapi I look at the way Mandala structure now, the smaller percentage di back dari Tiger Airways. Dalam arti reputasi airline Indonesia kan sometimes mungkin nggak terlalu bagus ya, gitu ya. Tapi yang I'm feeling confidence with Mandala adalah first dari sisi operasional, dari sisi standard keselamatan, dari sisi standar on time performance, ketepatan waktu, is Tiger Airways. Tiger Airways itu essentially adalah part of Singapore Airlines. So we are maintaining the highest international standard for keselamatan dan ketepatan waktu untuk bikin kenyamanan penumpang ya. Itu satu. Terlebih lagi dari bigger portion adalah kita di back by one of the biggest private investment Indonesia, ya kan, yang benar, and it's known and it's incumbent and it's well known, Saratoga, ya kan, yang di-lead dengan Pak Sandi dan Pak Edwin kan. Saya udah lihat dari sisi, jadi sebelum saya masuk ke company itu saya lihat dari sisi in terms of siapa backingnya dan siapa investmentnya dan sejauh mana mereka akan commit. Kalau saya lihat dari sisi Tiger, they cannot lose Mandala. Dalam arti they will do anything, they will do the long term. Ya kan, dalam arti mungkin mereka mau work together with Mandala in terms of growing this market di Indonesia, and then market is huge, ya kan, dari sisi. So they're not, because they have a name to defend, ya kan, nggak bisa mereka jatuh kan. Dari sisi Saratoga, they're one of the biggest well-known private investment, ya. Dan airline itu sebenarnya yang saya lihat itu adalah benar very high profile industry. Yang saya lihat ada tiga high profile industry. Ya kan, satu adalah telco yang is always been high profile industries ya. Yang kedua adalah otomotif. Ketiga adalah airlines. Otomotif sama telco is always been already mature ya. Airline ini masih growing, yang especially yang segmennya low cost carrier, Mas Doli. Yang saya lihat dengan growing market like market demands, like crazies, and GDP juga kita one of the best in Southeast Asia, ya kan, dan juga industrinya yang sangat high profile. Ini dua investor nggak bisa kalah gitu loh. Soalnya dari sisi dari image dan dari credential, ya kan, saya lihat kalau dari satu kalau misal ini something wrong with this, walaupun ini mungkin nggak seberapa buat mereka, it will challenge the other investment or more investment yang coming to them. Jadi nggak bisa, dia nggak bisa, they cannot lose bisnis ini soalnya sangat ke depan, kelihatan gitu loh, soalnya backnya kelihatan, Saratoga dan Tiger. So dari sisi itu sih saya confident that we will do whatever it takes to make it happen. Dari sisi manajemen juga baru kan, saya dan Pak Paul ini kan dia dari ex-KLM, saya datang kami from consumers ya kan, he understand airline business and I completely understand by consumer in Indonesia, consumer how. Jadi di end of the day, kalau saya lihat lah whether kita jualannya airlines, misalnya saya jualannya ke Mas Doli at the end I can sell Mas Doli as a Microsoft Office, it's the same consumers, right? Mas Doli juga lihat Yahoo front page at the same time, but Mas Doli juga akan pergi terbang, right? I think the consumer is the same. So how do you talk to the same consumers with different funnels? It could be ice cream, all the way down to airlines, and I think that's what I have a confidence that I can do, because I was able to talk to our consumers. That's why we can grow 3,000% in Yahoo, 300% in MSN and Microsoft, ya kan. So itulah dengan buying then and then just go, and then attitude just go. If it doesn't work out, I always shoot from the sky. But if it doesn't work out, I can always fall in the moon. Jadi itu sih Mas yang saya lihat. So now I am actually, it's very challenging market ya, tapi benar opportunity-nya outweigh the challenge. Dari sisi saya, another day, I mean like we work, Mbak Susi juga, I think we work 10-14 hours a day, It's at the end of the day, essentially it's a startup company, Mas. Startup company yang di back with the strong investors, with a strong vision dan juga strong infrastructure. Airbus, pesawat kita semua baru, ya kan, A320 180 pax, ya kan. Tiger itu membawa standar internasional keselamatan dan juga ketepatan waktu itu kan. Jadi all these three, dan juga
kita lagi in the process, ya makanya kita nggak bisa share dulu sama Mas Doli, itulah proses in creating on what is Mandala is going to be gitu kan, beyond low cost carrier, ya kan. Ini yang akan menjadi our another ammunition is going to be differentiate between us among the rest gitu kan. So not but 14 hours a day, no life outside, ya, no life outside, tapi I cannot wait until Monday morning to start the day with Mandala. I mean, that's how, I feel alive, you know. I mean, this is what the same I'm feeling with yang previous company with Yahoo itu. Jadi, not a day that there's no excitement. Actually want to come to Monday morning gitu ya, to start my day and start kicking butt, you know. The good thing about it, about Mandala, is the name Mandala. You know, Mandala itu udah punya nama kan ya, dari lama itu kan. It's ex-government, ex-Kostrad to be exact, ya kan. Dan kita memang ada division yang memang ngurusin those negotiation dan juga dealing with the government, ya kan. And at the end government realize it, you know. Jadi airline itu sebenarnya Mas Doli, semakin kalau misalnya airline kita nunjuk, kita buka rute ke suatu daerah itu akan menjadi cherish, daerah itu akan grow, no matter what. Jadi it's actually for the government benefit for them to work with us gitu loh. Seperti kayak kemarin kita baru sama Mbak Susi, kita preskon, kita jalan untuk buka rute Jakarta Padang, dan yang paling exciting adalah Padang Singapura. Itu the only airline yang buka Padang Singapura sekarang. Kita dibuka langsung, governor sendiri yang nyambut kita lah. Soalnya memang kita dengan ini, my mission adalah to open potensi-potensi alam yang ada di Padang gitu loh. Saya bilang sama Pak Gubernur, kita banyak sekali nih yang di Padang ini belum ke-touch, you know, dari Mentawai, dari Gulai Rendang yang terkenal nomor satu di dunia, ya kan, dari Bukit Tinggi. Ya, kemarin saya baru lihat Bukit Tinggi, amazing, you know. Jadi kenapa enggak kalau timur dipunya Bali, kenapa enggak barat jadi punya itu kan? Dengan saya datang ke sini, saya akan buka potensi alam ini dan juga untuk sumber kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat gitu kan. Jadi dari sisi itu government, of course, mereka udah is a no brainer dari mereka, Mas Doli gitu kan. So itulah at the end of the day memang transportasi perhubungan semakin banyak kita ekonomi yang semakin maju, transportasi memang mesti emang diperlukan gitu loh. Dan government realize this gitu.